Jotto Thaibai Baksakheno Phasalo 48 Karamcherra Mandalni luwajijakmabai Longtharai Manughat Hatio KhlaijakhaTiranga rally Asalni rallyo Manjakha Mandal President Sanjit Debbarma Khobwi Kubun Adongrok rally chalchi Bande Mataram Bande Mataram Bande Mataram Aslo Longtharai Manughat Talbidal Amsini Laharlam Prepare KhlaijakhaTiranga rally Aslo Amsini Bania Khlainani Shimi Chingu Shikla Shikli Rogu Asalni rally Evo him laika Abhaikino Koktumani Bisingti Koksanani Thangai Mandal President Sanjit Debbarma Shaka Hakotani Montri Bokhrongni Naharmung Tangmani Haikino Phasalo 48 Karamcherra Mandalni luwajijakmabai KhlaijakhaTiranga Tiranga rally hinai Builaka Jotto Taipele Hambaya Faru Khanachini Shadinata Divos 80তম স্বাধীনতা দিবস जों ভারতবর্ষनि जोंनि अंग Chini Tripura রাজ্য आं जतन थानाय नं चेनेलते नाहारमुं साहामुंखाय अबसानि कारण देश चिनि सिनिमुं कारण देश बेसे चिनि परिचय राष्ट्रनो जों हामगोन नांनाय देश प्रतियारि विश्वास थाना नांनाय देश नि आइन गणतंत्र अबनो जों मानिना नांनाय अबनो नाहारै फाइनाय साल बछर तै फाइनाय बछर गोदानो जों तैसे नाहारै এই ত্রিপুরা রাজ্য এবং এই করমছড়া বিধানসভার যত লোকনাং কইনাই যে রাজ্যনি বাগै দেশনি বাগै সামুখাইনাই দেশ হিত পেচং তৈতুলনাই হামিয়ানি প্রতি जों त्याग খাইনাই কাহামनो नाहारै देशनि उज्जवल खाइनानि बागै এই এলাকাनि করমছড়া বিধানসভা মান্য তেও ভাইকে নাইথত খাইমান ডেভেলপমেন্ট খাইমান অবনো নাহারি जों সামুখাইলাইনাই যতরন কইনাই দিনিনো তিরাঙ্গা রেলির পক্ষতে এবং ফাইনাই खोनानि जे स्वाधीनता दिवस अबनो नाहारै जतनो फाइदि मिलिवै जों सामुखाइनाय देशनि बागै खाइनाय राष्ट्रनि बागै खाइनाय समाजनि बागै खाइनाय এই এলাকাनि प्रत्येकटा बरकनि बागै चिनि मोदीजिन जे नाहारमुं जे विजन एक भारत श्रेष्ठ भारत अबनो नाहारै देशनि बागै जों सामुखाइनाय थाख्लायबाय चिनि भारतबर्ष स्वाधीनता 80তম স্বাধীনতা দিবস खोनानि सालो जों उदযাপन आगिरबो आसुल नुजाखौ यावो हाय तिरंगा रेले खालायजाखमानि बखरनि सिमि बिसिबागम चिनि भारतीय जनता पार्टी सरकार এই ত্রিপুরা রাজ্য 18 অংমানি পরে তথা ভারতবর্ষও 2014 যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্ববাই বপুইল প্রধানমন্ত্রী অংমানি পরে দেশবোধ যে মানসিকতা জাতি ধর্ম নিরপেক্ষে দেশবোধ ন বাঞ্ছনা নাংনাই দেশবোধ দেশ হিত নঙ্গা নাংনাই বড় অবনো নাহারে বিভিন্নভাবে চিনি প্রধানমন্ত্রী তিরঙ্গা যাত্রা হিন্দি দেশবোধ হিন্দি সামং বা সামাজিক সামং হিন্দি অবনো जों গুরুত্ব দিব চিনি সরকার সামং খাইছে অবনো বাগে চিনি তাবুক জাতি প্রতিটা বছর বছর जों তিরঙ্গা যাত্রা পালন করি Longtharai Bileni Shimi Kironi Koktum Chini Khorang